Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan alito, manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Manipod nagabroad ti asawak, saan na atinungpal ti Karina. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo anilito, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Kaano ka kading agpawit? Awan ngamin may gatang ko ni ti balunan ni Dayan iti pagadalan. Amumatan ti ubing ita. Di da kahit ti agbalo ni ti tuyo. Sana kas kada tayo idi. Idi da tayo pa iti agad-adal. Saan aga po tadak dito'y abroad? Kat siyak ti aggastos. Ang trabaho ka man tapno adda maitid mo iti anak ta. Ta siyak ti agurnong iti kwarta tayo. Agrigrigatak dito'y ngagtrab-trabaho sa anak nga agnamnam ay. Ngam nagkari ka, ano maka-abroad ka. Agpawit ka. Iti kasta, mapadasan mo ti anak mo ti agnamay. Ka, day ta tinamnamaam? Napanunot ko asaan anarigat ti umadayo. Iso akayat ko ti makaurnong adagos. Iso asa anak nga agpawit iti kwarta. Sika ti makaam nga agdiskitar iti pagbiagyo nga agama. Agyaman kakit di Taawanak di ta apakpakanam. Alang arod bakit? No, day tati ko nam. Sige Agurnong ka nga ron, ta siyak pala ang ti makaam mo dito Nalangarudan, tani, mataktakak iti trabaho. Imawag kagayam tapno agpapawit ka iti kwarta. Siyempre, kaya't kamot na kumustaan, bakit? Mala, ibabakon ti cellphone, tagtrabaho akon. Alang arod bakit? Agan-anad ka akanayon dita. Anda ka matgayam nga agugugot itinatan dito'y talon mo litaw. O nanang, anusak ti agugot, tawan mo't masida. Ang duwamulan mo ta ni Ana iji abroad. Apay, saan kami pa'y anagpawit? Saan ka nung agpawit, nanang? Agurnong ka no, ta kaya't na ti makaurnong adagos. Ta narigat ka no ti umadayo. Anya, di na mo't ipawit amin asweldo na. Oray basit laang mo't kumaa, ti maipawit na. Kumaan nanang. Nga mabayin ako ni ti asawak. Isa bayak latan. Makaamuak ka nung agdiskitar para kada kami kandayan. Ay, nalabos mo't day ta asawam. Anya nga rod, ti gungguna na nagabrod ngay, no imutan na kayo mat. Bayan tayo latan nanang. Ikarigatan latan at agdiskitar. Simangpat kagaya man anak ko. Kumusta iti pagkadalan? Okay, matatang. Aywan kayam. Nagpawit ka din ni nanang. Nakagatang kayo ni ti balunag. Siguro, naimas ti si datay tatatang. Nakasaok ni nanang mo, anak. Saan ka nung agpawit iti kwarta? Siya ka no ti makaamong agtrabaho para kanata. Anya? Taapay ka no, tatang? Kaya't ni nanang mo ti daras sa makaurnong. Di, kaslaawan matlang ti pagbaliwan ti panagbiag ta, tatang? Saan ka matanagan, anak? Saan ka matabaybayan? Awan nga rod balunag inton bigat? Ada itlog ginatang ko. Iso mati kabalak agatangan, anak ko. Anyamatan. Itlog la ka na yun. Mababainak ngagbalbalon iti itlog ka na yun, tatang. E dinto adag iti kaklasik. Awan agbalbalon iti itlog. Yala. No kasta. Ano sam nga rod ti agawid iti balay iti aldaw. Ta dito'y kaamangan tapno awan makakita nga itlog ti sidam, anak. Anyapay ngay, tatang. Uray na pudpudot. Anusak ati magmag na nga agawid. Apay nga gawawid pa'y laang ni Dayan iti aldaw. Kat nakapudpudot, manong. Apay asaan mo pa'y lang apagbalunan. Tapno saanin ang masapol nga agawid. Di namat ngamin kayat tagbalon nating. Kayat na nga ro ti magmag na nakapudpudot. Jak pa'y ngamin nalakot ay uging ko. Awan ni gatang ko'y tinaimas sa balunan na. Di namat kayat ti agbalon ni titlog.
Anya nga iti serbi ni Anang, ada iti abroad. Siyang pailangan ka no ti makamo, iti kasapulan mi kanidayan, tagurnong ka no. Ay unay mo't ti kinaimot dayta. Sobra mo ti asawam. Apay, saan amasyan iti anak na? Binaybay aklatan Mabainak mat namang pilit nga agipawit. At dan gumatang iti uging ko anak. Anya ti kayat maabalunan, tama panak gumatang. Kayat ko ti hotdog kan longganisa, tatang. Alang aron, tayo so ti gatangag. Ken gumatangak mat na iti naimas asidata. Nasayat matatang. Tapnusan akanayon latan anating ti si data. Ano sam ko ma, no kanayon anatang ti sidata anak. Amum matirigrigat ko. Wen tatang. Numaminsan, babalawak ni nanang. Apay adi na tamay turad na pauitan, tatang. Ala, saan ta na pagtungtungan na ita anak ko? Naibagak matan kan katirason. Kumusta kan bakit? Imbag man ta nakaawag ka. Imawag ang taumadanin ti birthday ni Dayan. Naisaganaam ka di mo lang ti panagkasangay na. Bakit? Diyak makaurnong. Ta siyak mat amin taggastos. Isa ano mabalin, agpawit kay ti pare ti mausarin to nagkasangay ni Dayan. Pansit lang ti kabalak agatangan. Nuan niya ti adda, iso ti anusan ni Dayan. Sa anak nga agpaw iti gastusin nyo laang apanghanda. Ado ti mas importante apakausaran ti kwarta. Ure italang mat nga kasangay ti anak ta. Saan ka kadi ang makauawat? Kinunak lang arudan anarigat ti sasaadat ditoy. Iso ajak ipalubos amasayang ti kwarta pagbanbanuga. Sige nga ron, saan ka apilitan nga agipawit? Umadanin ti panagkasangay ko, tatang. Ibagayo ka ni nanang. Tamangan no kayat na ti agpaw ita akasangay ko. Nagsarita kami kaninanang mo. Talaga nga impatangkan ti inam ti saan na apa nagpawit. Anya? Dahil ti agpay so anak. Iso nga ano sa mo niya ti kabalak. Anyamatan ni nanang. Kaslamatan kwarta laang tinapatagkan ko, ana. Saan mo kumaguraan ti inam, anak ko? Ibagak tagpaiso kada kayo, tatang. Kagurak ti aramiden ni nanang. Nanang, lumabalin. Umayuman ilutpan ni Dayan iti uray pansit lang. Tapno uray kaskasano. Maragsakan mo't iti kasangay na. Apay, awan kwartam. Awan nga rod, nanang. Siyak mo't amin taggasgastos iti kasapulan mi. Tasaan mo't nga agpawpaw iti asawak. Ay unay matan ni Ana. Pinagbaliw ti kwartana. Kaslasaan na kayo matan nga ipatpatag ka ni Dayan. Diyay laagur-urnungan ti aramidan na. Bayan tay latan, nanang, no day ti kayat ng aramidan. Lilian, umay kayo itong Sabado iti balay. Paglutwak ni nanang iti pansit, kasangay ni Dayan. Pansit laang ti isagana yo? Anusan ay sulang mat ti kabalak. Ammo ni Ana, pansit laang ti handa ti anak na? Ammo na Kinunana nga rod nga anusan ni Dayan no niya ti adda. Kita ta mga no bumak ng adagos ti asawam, gapo iti kinaimot na. Mangrugi nga rod nga agsakit tinakam ni Dayan kenkwana. Di na mapabasol ni Dayan no agsakit tinakam na kenkwana. Isang umay kayo inton Sabado Tapno saan mo't unay nga agladingit ti anak ko. Nala, namnamaam nga umayak. Oray regalo kenkwana ti cake. Agpaiso? Wen, takaasi mo di ka anakak. Ada iti abro ti inana, ngampansit laang piman ti handana. Bilibak at talaga kan kalito. Apay mat. Aday di abroad ti asawam. Ngam permi pay laang agagat mo. Wala ta narigat no agsadut-sadutak. Agbisin kami akan ni Dayan. Apay, saan nga agpawpawit ni bakit mo? Day tatipod no. Ha? Apay, ada lalaki na iti abroad? Paragkunaket awan mat. Kaya't nalang kano ti makaurno nga dagos. Ta narigat ti agtrabaho iti abroad. Kaya't mo
asawan? Pulos, asan ang nagpawpawit ni bakit mo manipod na gabrod? Wan, day tatipod no. Ay, una yan na panang parigat kan ka ni bakit mo? Lito? Dandani ka nag-graduate high school, anak. Wan tatang, kat para kada kayo ti baligig. Gaputa na kayo tinang paadal kanyak. Amang ano agawid ni nanang mo inton graduation mo? Awan bibiyang ko tatang, uray man saan nga gaw awid. Ne, apay mo ta nakastati sa iti inam. Kwarta tinapatagkan kwa na tatang. Awan patagtakan kwa na. Sana pudno na ita, anak. Saan yun nga sakit ni nanang tatang? Maawatak mo't nga minti inam. Basol ko, no apayan narigat ti biyag tayo. Siyak ti padre di pamilya. Kat siyak ko matirumbay nga agrimedyo iti agpay kada tayo. Ngam no napatagtakan ni nanang. Tulungan na takuma. Ngam saan matatang? Bagbagi na laang tinapatagkan kwa na. Anak ko, Ibagbaga akong tipod no tatang. Nasakit tinakam ko kani nanang. nasayaat mo't na naabutam ti graduation ni Dayan. Iso nga rod nga insapak tinagangwid. Takayat ko nga imatangan ti panagraduar ni Dayan. No kayat mo, si kanto ti mangi marcha iti anak ta. Siya ka talaga, tasyak ka nga rod ti inana. Ni tatang ti kayat ko amang imarcha kanyak. Gaputa iso tinang paadal kanyak. Anak, saan ka kadi ang maragsakan ta nagawid na ni nanang mo? Apaya nagawid kayo pailaang nanang. Sayang ti birok yo. Agsubli kayo ni abroad. Sana bali, takabaulan mo't ni tatang nga ipaidag iti ka sa pulak. Anak, apay mo't na nakasta ti bagbagam kanya. Agur-urnungak, takayat ko ang makabalay tayo iti dakkel. Saan kat akas dito'y balay tayo abarong-barong. Oray pa'y nanang. Naiturad na kami kani tatang apapasan. Nga ariglaag sida kami iti asin. Awan patagmikan ka. Saan kayo lang kumananagaw awid? Anak, husto daytan. Didak pagsardangan tatang. Gaputa agpaiso ti bagbagak. Diyak laing pagano. At tumukno sa dilangit tigura kanyak ti anak ta. Diyak namin kayat nga ibagakin ka. Tadyak kayat nga isupaya pampanunutem. Nagbidutak lakay. Hanya ti kayat mo asawan. Husto ti anak mo. Gapo iti ayat ko ang makaurnong adagos. Saan kayo a pinanunot? Saan ko a pinanunot ti marik na ti anak ko? Siyak ti aking basol. Gaputa saan kayo ang maipayan ni tinanam ayabiyag. Lapasak lang ti graduation ti anak ta. Agsubli ak iti abroad. Kat siyak ti mang paadal iti kolehiyo iti anak ta. Sigurado kay ti dayta. Wala kay. Kayat ko ti bumawi iti anak ta. No kasta, nagsubligaya man iti abroad ni nanang asana nagpakada. Nasakit ka di tinakam na, asaan nga iso tinang imarcha kanyak. Nagpakada kanyak anak. Amo na ang nagbasol ken ka. Kanagkitkid daw iti pamakawan. Nagsubli iti abroad, takayat na nga iso timang paadal ken ka iti kolehyo. Apay nga rod asana personal adim mawat kanyak iti pamakawan tatang. Kan apay asana nagpakada kanyak. Gaputa saan kanupaya nakasagana sumango ken ka. Ti kayat na, ket makabawi ken ka. Iso kano timang paadal ken ka iti kolehyo. Agpaiso ka di dayta tatang. Ang mga nuinton ad naman na ni abroad, ket agbaliw man ti panunot na. Panagkunak ket saanen anak ko. Nakaamiri sen ni nanang mo.
Pinaypayson ti asawak tinagpawit Mr. Lonely. Kat ita, ison timang papaadal iti anak mi. Ti pagayam mo, Lito. Agyaman pagayam Lito iti dahi ti apakasaritaam, kat ti makunak, nasaya at met ta nakaamiris ti asawam. Tauray asinumat nga anak, no saan asuportaran tinaganak na, talaga nga umadayo tirik na ti ubing. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ti biag ni Lito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Insurat ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center, DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panang tarabay. हेलो दोस्तों, सलोनी आज मेरे ट्यूटर में आप लोग का स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देख रहे हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, और गाना चल रहा है। अभी कौन गाना सुनाने जा रहा है आप लोग को बताएंगे, और वीडियो में बने रहिए। आप लोग को दिखाते हैं कौन गाना सुनाएगा आप। देखिए इसका गाना कैसा लग रहा है आप लोग को, रुकिए आप लोग को पूरा सुनाते हैं गाना। और दोनों लोग का, क्योंकि दोनों में कंपटीशन चल रहा है शॉर्ट वीडियो से, क्योंकि पोल में भी गाया है गाना और आयान भी। देखिए दोनों से गवाते हैं और सुनते हैं इन लोग का गाना। सुनाइए। दोस्तों देखिए इसका हार का धोइले। और क्या मांग रहे थे तुम? लाइक दीजिएगा। लाइक दीजिएगा इसको गाने के लाइक दीजिए। गाना गाया है आप लोग को सुनाया है, तो इसको लाइक कीजिएगा। क्योंकि ये रो रहा था अभी, क्योंकि मम्मी वीडियो देख रही थी इसका, तो कह रहा है मम्मी लाइकिया दे दे। लाइक के लिए रो रहा है। बोलो क्या चाहिए? लाइक चाहिए। कमेंट। अच्छा इसका देखिए सिर पे क्या हो गया है, फूका। मीठा बहुत ज्यादा खा रहा है। अब अयान का बारी, अयान सुनाता है आप लोग को गाना। तो दोस्तों अयान आके बैठ गया इधर और आप लोग को सुनाता है गाना। तो देखिए इसका गाना, इसका कैसा लगता है। पोलू तो लाइक मंगाए, देखिए क्या मांगता है। सुना गाना सुनावा। पतिया नतिया पटना बा, पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढूंढी चटना बा, देवरा ढूंढी चटना बा। अब तुम क्या मांगोगे? पोलू तो लाइक मांगा है। अब कमेंट चाहिए। सब्सक्राइब घंटे भी दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इन लोग का गाना अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा। और सिमरन तो देखिए उधर सुत रही है इधर। बहुत बदमाश हो गई है, क्योंकि इसको मुंगाना है। अब सिमरन का बारी है। सुना गाना। गाना नहीं आता है। देखिए कैसा हो गई है चुड़ैल। अब अच्छे लग रहे हैं ना? नहीं, आओ आप बोलो मेरे गोद में। तो दोस्तों क्या करना है वीडियो को? वीडियो पे लाइक दीजिएगा। आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है आप लोग। तो चलिए दोस्तों, और पोलू कुछ एक बार और आप लोग से कहना चाहता है, और देखिए क्या करता है। पोलू बोलो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को घंटी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय। Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita, ket manipod iti pagayam tayo nga agnagan iti Helen. Adinan padakamat ti address na. Ako na, Dear
Mr. Lonely. Addaan akon iti asawa Mr. Lonely. Ngem jak masigurado, no talaga nga agayatak kenkwana wano saan. Bueno, papagayam, intay dinggen ti pakasalitaan ni Helen, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag ka pa'y Marisonya, ta nagpakulot ka. Nagpintas pa'y dagita kukum. Nagpaparlorak ngamin idi kalman. Ta syempre, kasusweldo nila kay ko. Iso nga adda pinagpaparlor ko. Ay, imbag ka pa'y. Gamisyak, umdas kanyak ti kastoy alanga. Agpaparlor ka mat Kasano ay ayo kan kanila kay mo, no di mo ang mga ornusan tabagin. Ay, awan bibiyang ko, numaayayo nila kay ko kanyak wenno saan. Di mo ay ayatan nila kay mo, no kasta. Kwa, jak ka mo. Jak maawatan tirik na. Kaya't masawan, saan mo nga ay ayatan ti asawam? Jak mo, Mare. Ngam siya, ay ayatek launay nila kay ko. Isungarod akanayon ti panagpapintas kan panagpabanglok. Ngamin, kasta ti kayat nila kay ko. Ay katala aramidam ti pagsayaatan ti relasyon nyo nga agasawa. Hoy, Mare, kasanong nga ibaga kanyak ti kasta, kat si kantupay amis mo, kat di mo maaramid. Basta, makaamo ditan. Basta jak amo no ay ayatak nila kay ko, wenno saan. Oh, apay nga da kayo manen ken ni Jenny dito'y balay, Helen. Di mo ko naan na dito'y kayo manen amaturaw. Wen nanang. Adda nga rod balay yaw, DJ kayaw amaturaw. Apay nanang, deyo kayat amaturog kami dito'y balayo. Saan akasta? Gam adda nga rod balay yaw. Ken kasanaw di asawam. Imbis nagluto ka iti kanan na, sakbay nga imalatiw kayo dito'y balay. Makamumutan iti kanan na. Nabannog naggapo iti trabaho. Sa ita, di mo asikaswain. Makamon iti biyag na Ay unay kan, Helen. Apay akasta ka iti asawa maya. No diyo ko maimpilit idi nga iso ti pakiasawaak. Di sa anak ko mga babawi ita. Ay na, Helen. Manon atawan tinapalabas. 13 anyos ti anak yaw, ngamkas na pa'y laang ti bagbagam. Saan ko nga rod nga ay ayatan ti asawak? Kahit, anya nga rod ti planom ita. Isina maun ti asawam? Wan nanang, kayat kun nga isina ni Orlan. Nanang, apay dito'y tamanin balay da lola ang maturog. Basta dito iti kayat ko. Agmay-may sa ni tatang iti balay. Apay adi mo inayaban, ta dito'y mat ang maturog. Iti anya aga po. Kaguram ka din ni tatang, nanang. Anya ti basol na kan ka. Di kan sumana o Jenny. Ala, maturog kakit din. Nakaluto ako nanang, mangantayon, agidasara kon. Halaman nga raud. Tamasapak ita ang mapanij garden kaw. Inaksarungkaran dagiti natengkaw. Sige, kan agluto ak tumanan iti pangal daw. Tapno mangan kayong tulatan no sumangpot kayo. Kayat mo asawan. Saan kayon nga agawad? Dito'y kami nga agnaad ka ni Jenny, nanang. Inaktualaan dagiti kawis medyo balay. Tagyan kami dito balay yo. Nay, apay ngay. Kayat ka di asawan day ta nga isi inamon di asawam. Wen nanang. Nagpampanuno taki di rabii. Isinak ko ni Orlan. Naragrag sakak no isinak. Saan ko ngamin nga ayatan? Imposible mo daytan, Helen. Mano atawan nga agasawa kayo. Ita, ibagam asaan mo nga ayatan? Kasanaw ti anak yaw. Makaamon ni Orlan no ikan na iti sustento. Ay, kinamaag day tapang ngedeng mo. Basta isinak ni Orlan. Ta sa anak naragsakan kwa na. Oh no! Ada ka di sa balay a karelasyon mo. Awan. Ngam sa anak naragsakan ni Orlan. Iso nga isinak laengan. Dokasta, kayat na kon nga isina. Wen, kat saanan anas kan nga ibagak ti rason ko. Ta idi pay laang kat ammom dayta. Ala,
No day tati kayat mo. Sikat ti makaam mo. Awan mabalin ko, tadinak mat ay ayaten. Saan ta naragsak no siyak lang ti agay ayat? Iso nga rod nga agsinatan, ta saan ta naragsak iti tunggal maysa. Si kalang ti saan ang naragsak. Ngam siyak. Naragsakak, gapo ta sikat ti inasawak. Ngam awan mabalin ko. Tanagbaliw mat ti panagayat mo kanyak. Basta agsinatan. Ala, sikat ti makaam mo. Alak dagiti kawas mi kan Jenny, kat agsubli kamin iji balay danana. Nakasaritak di asawam Helen. Naliday, gapo iti panang panaw yaw nga aginakin kwa na. Apay ngamin anapan nyo pa'y laki na sarita. Napan ko la imbagakin kwa na asaan ko akanunungan ti naramid mau. Maawatan na no apay nga insinak, nanang. Tanya ti panggap mau, makiasawa ka iti sa balay. No adda pa kariknak iti ayat. Di sige. Nagdanga ka na talaga. Da kayo mo ti aking basol. No sandak ko maapinilit ang makiasawa ka ni Orlan, di awan ko mati parikot ita. Kahit apay nga rod nga intulok mo iday ang nagkalay sa kayaw. No talaga di mo kayat, di nagtalaw ka kumaa. Ay basta, basol yo. Saanan aday tat importante. Tinasken kat nagsina kamin. Ita, nawaya akon. Oy, Helen, imbag ta nakita ka dito'y tiyandaan. Italamanin ang makita ka. Imayak na kitsyenda. Nagsweldo ak namin idi kalman. Isa makitsenda ak mata. At dagaya man trabaho. Nakastragak iti balay ni Doña Salome. Kas tagaluto da. Ayos mo ti sweldo. Ay, gayam. Nakitak nila kay mo idi na minsan. At dakadwa na a babae asimang pat ije balay yung. Anya? Ada kadwa na a babae? Pinaliiw ko. Kasla ka relasyon naman. Ngamin, kasla agasawa da iti langada. Nangyawid iti babae ni Orlan? Wan, kan napintas di babae mare. Kan ubing ngam iti sika. Ano niya? Sa bagay, nagsina kayo mutan. Iso anak ki relasyonan ni Orlan iti sabali. Ada nga may sa babae di paraangan nga gisamsampay. Kat kawas ni Orlan ti daduma. Asit kak man ti babae. Aday ta, natalyaw nak. Umasidagak pa'y kankwana. Sika ka di ti ka relasyon ni Orlan? Wen, siyak, nalapit asi ka ti asawa na manang. Ayan ni Orlan? Adda di tao nagmanang. Kayat ko akasarita. Nasayaat ka diti kastoy na inaramid mo, Orlan? Nangala ka iti babae diti balay? Anya langan ti kunaan dagiti tattao? Nagsinatan, Helen. Kat ay ayatek ni Feli. Isungin ka balay kon. Kat dito'y pa'y balay ta, ti pagnaudan nyo? Sana bale, tabalay dagiti dadakkel ko rito eh. Saan pa'y anay panagan kanyak dahito abalay? Iso nga awan karbengam agreklamo. Anya, kasalon ti anak ta? Saan ka di arumbang nga isunto ti agtagi ko iti dahito abalay? Dagiti dadakkel ko ti mangikeddeng iti dayta. Taawan karbengak amangeddeng iti dayta abanag. Takas na kon hakon. Balay dagiti naganak ko dayto eh. Nagawan ka tababain yun? Apay adito'y pailaan ti pagnaudan nyo? Apay nga agreklamo ka. Saan ka di nga insinan akon? Wan, ngam di namat kayat asawan, amang isangpot kan iti babae dito'y. Saan nak nga ay ayaten? Narigat mat nga agingkat panungpalan nga idildil ko ti bagiken ka. Ngam ita, tanakasara kak iti mangay ayat kanyak. Naragsaka kon. Kat, kasanon ti anak ta? Amang nga nagsardangan ti sustentom kan kwa na? Amok ti obligasyon ko kani Jenny. Saan ko mat mabalay na baybayan? Adda arapaap ko ken kuana. Kat kayat ko amatungpal dayta. Api akas tayo matang tinignak. Kasla masairak. Nana, nagkapuak ija ayan ni tatang. Jenny, napan ka ijay? Kapampanaw mo ka no, idadaak. Saan ka anabutan Jenny, Ang sangsangit ka ka di, nanang.
Kwa, adang amin kadandanan ni tatang mo. Uwan, nanang. Ngam, nasaya at matkanyak jay babae. Kunana, anawaya ak amapan ijay. Tailutuan nak iti merienda. Anya? Kan, kunana, ano ada kano saan ko nga amo iji pagadalan, wano assignment, wano project, kat sidadaan kano at tumulong kanya. Saan na mabalin? Manipod ita. Saan kan amak mapanijay? Apay ngay, nanang. Gaputa ang mga nuya dayo da kakanyak. Apay ngay nga rod ka inya dayo nakkan ni tatang. Saan ka nga inya dayo? Nawaya kamot tama pan iti ayan na. Saan kamot aparitan, anak? Ngam no ita, jak kayat amapan ka pa ijay. Ngam, nanang. Naawatam ti imbagak, Jenny. Uwan, nanang. Nakaumay ka man dito balay, Maray. Nariribok ti panunot ko, Marisonia. Kasladyak mo ako nga da sa bali akabalay ni Orlan. Kaya't mo asawan. Agbabawi ka anang isinakan ko na? Apay akastoy. Indyak mo tan malipatan ni Orlan. Kasla kayat ko ti makisinubyan kan ko ana. Kaya't na asawan, nga ay ayatam ti asawam. Marisonia. Kasano itan, kat addan kakabkabbalay na. Kat madlaw ko naragsak dado ha. Naragsak ni Orlan iti kabbalay na, Mare. Mare. No ikumparak ita ken idi, mas naragragsak ti asawam ita. Siyempre, addan mga asikaso kan kwa na. Ilutuan na, ilabaan na, kan siyempre, lalaki. Ay na, maawata mo ati kayat ko asawan. Mare. Di mo maipaikin ni Orlan, ti maipai ita ti kadandan na. Anya itang ti aramidag. No apay nga minakastoy ti riknak. No apay akayat kung ti makisinubyan ka ni Orlan. No kasta, inkakasarita. Umanugot nga ta. Panagkunakat dinan kayat ti makisinubyan kan ka. Ngamin, makitak nga ay ayatan na unay ni Feli. Kan naanos mat ngamin ni Feli, managisampay. Mare. Kan nagagatpay, itinaminsan, inawis na kang agmerienda. Kat nakitak nakadaldalos di balayda. Nagsilang ti datarda, naurnos ti balayda. Saan akas idi, asaan an naurnos. Ken no sumangpet ni Orlan manipod trabaho, kat nakaluton ni Feli. Jela agidasaran ti aramidan na. Napanaknakak dayta, Mare. Gaputa kanayon ko ida apaliiwan. Naragsak daan to ha. Naragsak ni Orlan. Kayat na kadi asawan. Amas kanunungam day dya babae, ngam iti siyak. Saan mat akas na, Mare? Ngam kinapud no laang tibagbagak. Mare. No pa'y kasta. Ala Ingka kasarita ti asawam. Bareng kayat na pa'y ti makisinubyan ken ka. Nakasaritak ni Orlan itay parbangon, idinapanak iti garden. Nasabat ko ida iti dalan. Nagsarita kayo kadi, nanang? Wag, nasapadaan na pan iti terminal ti boss. Anya ti kaya ti asawan, nanang? Pimanaw dan lito'y lugar tayaw. Napandakan naw iti lugar ti babae. Ha? Ijay dan nga agnaad. Ni, apay ngay. Kat panggap ko kumati makisinublan kan ko, na. Ipagpagapok iti anak mi. Anya, nanang, sana mabalin na pumanaw ni Orlan. Kasano kamin ka ni Jenny? Jenny, anak, nakasaritam ka din ni tatang mo. Sakbay apim manaw da iti kabalay na. Uy, nanang. Kanayon nakto kano apawitan iti kwarta. Anak, Mapanda kano agnaid iti lugar ni Tita Feli. Ngam, kanayon kano nga agpawit iti kwarta para iti panagadal ko. maiturad na kaapanawan na anak na. Sana bale, tapawitan na kano iti kwarta, nanang. Kan ko nana, nga igaod ko ti agadal. Ti awanan ba in alalaki? Talaga nga insukat na ko nga. Kuna ni tatang kanyak, naragsak kano ita. Nga mas naragragsak kano, numakalpasak iti panagadal ko.
Kat sana bali ka no. Taka na yun apawitan nak iti kwarta nga aramatak nga agadal. Ada imbati ni Tita Feli a cellphone number. Apang kontakak kano kadakwada. Iti kanito akas na pulak titulong da. Awanan Marison niya. Pimanawan ni Orlan. Pinanawan na kami iti anak mi. Basol mo no apay. Anya nga ita. Nakasarak iti sabali ang mga iayat kan kwa na. Huwen, basol ko, Mari. Mas daawakan ka Manu atawan yun nga agasawa. Ngam kunam adi mo ay ayatan. Diya ka mo, Mari. Talaga mo takas na tiriknak. Ngam, apaya sa bali itan. Tanasakit kanyak ti kaadat sa bali a babae iti biyag na. Nangruna pa itapimanaw dan diti lugar tayo. Basol mo kunakmanan. Di mo inikan iti patag ti asawam. Kan si kaamis mo tinangisin na kan kwa na. O anya nga ita. Nakasarak iti mga iayat kan kwa na. Saan nga tan nga agsubli ni Orlan kada kami a pamilyana? Day tatijak masumbatan, Mare. Saan kamin ang nagsinublian ka ni Orlan, Mr. Lonely? Nupay kasta, saan nalata ang malipatan ni Jenny nga anak mi? Kat kanayon na apawitan ni ti kwarta aparay ti panagadal na. Agbabawi akman, ngem naladawen ti amin. Agyaman na kailan pagayam ko iti daytoy apakasaritaam. Tay kunadan, awan umuna ababawi. Laglagipem ko maakanayon, at ti parikot ti agasawa, kat sulbaren iti nasaya at awagas, saan kat nga idalan iti panagsina. Ikagumaan ko asaan na mapukaw ti respeto. Panagayat, ken pamateg iti tunggal maysa, tapno maliklikan ti pannakarakrak ti pamilya. Inkay nangagan papagayam ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Helen, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos para iti script kan iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Triple R. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center ti DZWT 540. Kan daytoy nga estasyon, agyaman kami itinkay panang tarabay.